एवरेस्ट विजेता और पर्वतारोही देवाशीष विश्वास ने बांकुड़ा के सुसुनिया में 4 दिवसीय रॉक क्लाइंबिंग कोर्स में प्रशिक्षण दिया। देवाशीष विश्वास 1997 से पर्वतारोहण में सक्रिय है और उन्होंने माउंट कमेत, चांगखंबा 1, नंदाकोट, शिवा, शिवलिंग, पानवाली दुआर, रुबालकांग जैसे कई शिखरों को फतह किया है। 17 मई 2010 को बसंता सिंह राय के साथ मिलकर उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके इतिहास रचा था। इसके बाद 20 मई 2011 को उन्होंने 28,169 फीट ऊंचे कंचनजंगा को भी फतह किया। सुसुनिया में रॉक क्लाइंबिंग के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं। यहाँ पत्थरों की भू आकृतियां चढ़ाई के लिए बहुत उपयुक्त है। कोर्स में चढ़ाई के विभिन्न तरीकों, सुरक्षा उपायों और पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी बताया जाता है। देवाशीष विश्वास का मानना है कि पर्वतारोहण सिर्फ शारीरिक रूप से कठिन ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। देवाशीष विश्वास का मानना है कि पर्वतारोहण सिर्फ शारीरिक रूप से कठिन ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। पर्वतों के साथ एकात्म होने से प्रकृति के प्रति सम्मान और प्रेम बढ़ता है। इसलिए उन्होंने इस कोर्स में पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया। सुसुनिया में आयोजित यह कोर्स पश्चिम बंगाल में पर्वतारोहण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। আমরা এইখানে এসেছিলাম 4 দিনের কোর্স হয় সরকার থেকেই, মানে ইউথ সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট থেকে। এই শুশুনিয়ার মতন 4টে জায়গা আছে, শুশুনিয়া, গজাবুড়ো, বেড়ো আর জয়চণ্ডী। আমরা 4 দিনের স্লটে রক ক্লাইম্বিং কোর্স করাই। তার মধ্যেই একটা এই শুশুনিয়া তার মধ্যে 4টের মধ্যে সবথেকে ভালো জায়গা, যেখানে সমস্ত রকম জিনিসগুলো আছে। রক ক্লাইম্বিং করতে গেলে যা যা দরকার সবই একদম আদর্শ একটা পরিবেশ। আমরা এখানে এসেছিলাম 4 দিনের একটা কোর্স। আজকে আমরা ফিরে যাচ্ছি। এরা উপরে ওঠে, এখান থেকে ট্রেক করে পাহাড়ের মাথায় ওঠে, তারপর বিভিন্ন রকম রক, মানে পাহাড়ে একটা পাহাড়ের পাথরের ওয়ালে কিভাবে ক্লাইম্ব করতে হয় তার টেকনিক্যাল শিক্ষা আমরা দিই। বিভিন্ন রকম হয়, কিছু কিছু হালকা গ্রেডিয়েন্ট থাকে, হালকা ঢালের, সেটা আমরা হেঁটে উঠতে পারি। কিছুতে হাত পা ধরে উঠতে হয়, কিছু কিছু টেকনিক্যাল জিনিস ব্যবহার করতে হয়। তো আমরা সমস্ত রকম শিক্ষা এখানে দিই। অনেক রকম ক্র্যাক থাকে, ফাটল, সেই ফাটল, পাথরের দুটো ফাটলের মাঝখান দিয়ে কী করে উঠতে হয় সেসব শেখাই, কী করে নেমে আসতে হয় সেসব শেখাই। তারপরে তাদের একটা ছোট্ট করে ক্লাস নেওয়া হয়, তাদের একটা পরীক্ষা হয়। সেই পরীক্ষায় আমরা দেখে নিই তারা কতটা শিখতে পারলো, আর একটু বেটার মানুষ কিভাবে হয়, একটু পরিবেশ সম্বন্ধে একটু সচেতনতা বাড়াই, চারপাশটা আরও কী করে। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।